عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملختوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواق يترسعوم إسرائيل تمال قدام أبقى بفصمته متقعتي حدا لعلوي أزاز حماس كم زغتلت أفليتام أوتها دراو كم في حماس برجيد قاسام حلاف مفراي أطوار زخونم رائد سعاد تالي بالسراويت إسرائيل تكالت أتتاشين زوتو عبراو مقلتيم سعاد حدا كابتن فلوطات أزازت برجيد قاسام مخانو زأمان كوينو حماس بتقم تشوعات كابزا كيلو متقعتي حالو برجيدات مريحيوم وهاب قالب بحماس محادر سيفيلاو مكلخال محمد باسال نمع خنات زين أبزها بقالب بتي أما كيناز تفتح متقعتي 4 سبات كم تقتلون حالو تسافرت 5 غسلون حبيروم أبتو متقعتي حقازي سعادن أبو إماد اللابان زتبها لتحد درجة زلو بعل سلطانون كم تقتلو حدا أبقازا زركب بعل سلطان حماس حبيرو لهم أتي حبراو مجلتي سعادة أمدر بدا غزا بنتوكتي نزموتو حيلو تهدرات تحتات مخاني تكسم سعادة أبال نايتي أور حتى كم تسمم مكراس تخصي مستبتحم حادث استمسرته حموش أبالات زحاقوفة وتهدراو بيت مخر مخاني قمتم إسرائيل نسعد كتقتل بترقاقا مخامز فتنتي نقر سراويت إسرائيل مقابت كتشع إسران 4 أبكتا مقازا أبز تخيدا هندبتاو سرحيت كحزوه ويقتلوه كمز فتنو تسابت حبيرم نيرم من جتات كمز حبروا أبتو وان سعادة أبتعي لاماز تقبرلوم هنسا كوانتا نبرم قدمتي متقعتي حيدة دقائق كهدم كيليوم سعاد كامنو حيوانات حيزو حدا كابتوم اب اسرائيل ازيوم تدليت زخونو ابالات حماس كوينوم سراويت اسرائيل دما نخلت 10 عامتات كقتلو كفتن صنحيوم اتي ناي قدام متقعتي ابتي بامريكا زمراح سمم مكراس تخسي ب10 تقمتي كاب زختم ندحار نغازا زخفافاله بጫ مسمر تبايلو ابز صوعن اب تحت قصصر فلسطينيان اب زركاب بوتاي تفصيموم از زخون زلو دما تخرت عالم لخاو دبلوماسي اب كالاي معراف نايت ترامب نحماس عدكون مفتاح قازا دغماين ممعبال زحانصصو مدب اب زخونو لوانيم قازا بترامب زمراح بورد سلام زقوصاصر غزياو مسغاغر ممحدار كتمرحن بpolitikaው ገለልተኛ ኮሚቴ ሞራት ፊሊስጤማውያን ድማ ከተቆጻጸር መደብ ተታሒዙላሎም ኣብ ቃዛ ክዋፈሩ ትጽቢት ዝግበረሎም ሓይልታት ጸጥታ ብኸመይ ከም ዝቆሙ ንጹር እኳ ዘይኮነም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጸ ዓቀባው ሰላም ክህሉ ግን ትጽቢት ይግበረ ኣብ መወዳእታ ድማ በዓል መዚ ፊሊስጤም ነቲ መሬት ክቋጻጸሮም ሓይልታት እስራኤል ካብቲ ከባቢ ክስሕብን እዩ ብድሕሪኡ ፊሊስጤም ገዛ ርእሰ ውሳነ ንኽህልዋን ናብ ሃገርነት ዝመርሕ ውሑስ መንገዲ ዝኸውን ቅድመ ኩነት ክማላዩ ቀድማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስት ፊሊስጤም ንሙቃም ዝቀረበ ጻውዒት በተደጋጋሚ ስለዝነጸጎም ብዙሕ መዳያት ናይቲ ውጥን ኣካታዕ ኮይኑሎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀድማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ኣብቲ ጉዳይ ንምዝታይ 29 ታሕሳስ ኣብ አሜሪካ ክራኸቡ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡ ይርከባሎም ባርከስ ክብራት ተዓዘብቲ ነዝዋን ዘደለና ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊ ዜና እስከዓራኸብ ሰላም بأمباسادر إرترا أب كينيا قوام لؤخ بروغرام أكبابن حبرات هجراتم آتو بين الرؤسام زتمرح لؤخ إرترام أب تيمسوغام زلغ مفتحيتات نداغ محوية عالم بزبل تيبا كابشو منتك 7 حساس أب نيروبو كينيا زتقنع شابعي قبائي كباب ودحورات هجرات تساتيفوم أمباسادر بين الرؤسام أبزس معمدرم إرترا أب تبدركي زتقع زي سرعو زنابن لعل مقتن زمزقبلو زوبام كمتركبن اتحقي ناي زبانان عالمون ازكوان تخونم نيكليماوي ممزبالن صعبيناتون زوهاب اهغراوي ملسغبرن ادهبون كابت تثبيت زغبرلو ازي تحت مخانا غزيبوم أمباسادر بين أسعيبو أبكم ززا مسلم تهواسي علماء خنوت إرترا أبرس مركوسا زتسرت من قد بمحراي نا كبابياو بدهوتات ببحتاو عقماك هنسات كزنت مايات محيال نتفتات نمبده دركي مسفح مسناو حرشا كمون مرقاقاز قرب صوريز ستماي كسابرحو كبابيتات حدا كابتي إرترام باتوكرو تسرحلو مديات مخانو زبرها أمباسادر بين رأسهم وفرتات نتوم بخيل مولوتي زتلو زيقاتات كبابيتات إفويتا 5 فتر لحبيرو لهم بغتالي زيادة هزباو وفراتات كمون بنطف تساتفو من اسيات تموكرون زسلاسلو مدبات معقاب ماين حامدن داقم مقرابن أبحويت سرعات محدورون وحسي وتاو بزحنة لعلا بركتو يقبر
ክገብር ከም ዘሎ ድማ ረጋጊጹ ኣምባሳደር በየነ ብተወሳኺ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ነዊሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝውንና ሃገራት ምዃናን ልዕሊ 350 ደሴታት ከም ዘለዋን ብምጥቃስ እዚ ነቲ ኣብ ርእሲ ባሕሪ ዘሎ ሃብታት ጸጋታት ካብ ብከላ ንምክልኻል ብተወሳኺ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነን ውሕስ ኮይኑ ንኽቕጽል ኣድላይ ስጉምታት ከም ዝውሰድን ኣረጋጊጹ ኤርትራ ኣብ ጸሓያዊ ንፋሳውን ጂኦተርሚን ጸዓት ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝሓበረ ኣምባሳደር በየነ ትሑት ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ናብ ተተካእ ጸዓት ንኽሰጋገራ ብዙሕ ርእሰ ማል ክልሳዊ ዓቕምን ስለ ዘድሊ ብንቕሓታት ዝግደብ ብማሕንቆታት ዘይግደብ ተበጻሒ ተጨባጥን እዋናውን ፍታሕ ክናደ እዋኑ ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሩ ዋና ጸሓፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስተር አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዓለምና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘላ ብምጥቃስ እቲ ጉባኤ ዳግመ ሕውየት ዓለምን ፍትሓዊ ወፍሪ እንገብረሉ ንምንታይ ንቃለስ ከም ዘለና ደጊምና ነገንዝበሉ ክብል ኣስሚሩሉ ብኻሊእ ዜና ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩናት ንኸይውላዕ ዝካለና ኩሉ ክንገብር ኢና ንሰላም ኢልና እንሸጦ ግዝኣት ግን ኣይክህሉን ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ዝበለም ንምርግጋጽ ህልውናን ድሕነትን ትግራይ ብዝብል ቴማ ኣብ እንፈታት መደባት ከምኡ ድማ ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ዞባን ወረዳን ካብ ታሕሳስ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ከሳልጦ ኣብ ዝቐነየ መደብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ይሓቢሩ ዘሎ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መዳያት ኣብ ዝተሓላለኸ ጸቕጢ ዝበዝሖን ኩነታት ኣላ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘለና መማረፂ ድማ ነዚኦም በዲኻ ምውፃእ ክብል ተሰሚዑ ኢሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕፅዋ ክውስኽ ከተሓላለኽን ዝገብር ምንቅስቓስ ብዙሕ እዩ ብምዃኑ ድማ መጠን እቲ ሓደጋ ልዑል እዩ ክብል እውን ገሊጹሎም ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ ሓደጋ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት ዘሎ ጸቕጢ ምውሳኽ ኣብ ፍትሕን ዳይነትን ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ዘለና ድኹም ኢኮኖሚ ስርዓታዊ ዝመስል ናይ ግዕዚና ጸገም ቀጻሊ ጽልዋ ተጠናኺሩ ክኸይድ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ተሓዋዊሶው እቲ መጠን ተቓላዓነት ክትዓጻጸፍ ገይርዎ ክብል ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹሎም ብተወሳኺ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጾም ጸጊም ኒልካ ጠሪዕኻ ዝሰምዓካ ኣብ ዘየለወሉ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኢና ዘለና ዓድታት ናይ ባዕለን ድሌት ዘቐድማሉ እንተሞትካ እውን ዝሰምዓካ ኣብ ዘይብሉ ንሰብኣውነት ዝወሃባ ቐልቦ ኣብ ዝቐነሰሉ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ኣለና ክብል ተሰሚዑሎም ነዚ መፍትሒ ድማ ኣብ ውሽጥና በንፈጥሮ ዓቕሚ እዩ ክብል ድማ ታደሰ ወረደ ተሓሳሲቡሎም ሓደጋታት ተሸኪምካ ኣብ ዘይቅጽለሉ ኩነታት ኣለና ነዚኦም ድማ ሓደ ብምዃን ስኽም ብምባልን ከምኡ ድማ ናይ ባዕልኻ ዓቕሚ ብምፍራዮም ዝፍትሑ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ተኾይና ንሓይልና ተሓይልና ተሰማሚዕና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ክብዘብል ክብል ተሰሚዑ ብተወሳኺ ድማ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ክረምቲ ምጽባቕን ናይ ቀውዕቶትን ምውሳኽን እነማዓድካ ናይ ኢኮኖሚ ጥንካረ ዝልክዕ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ሓያል ዓቕሚ ዝብሎ ሓያል ኢኮኖሚ እንትህነፅን ካብዚ ናብ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ኢኮኖሚ ምስ ዝረጋገጽን ክብል ተሰሚዑ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ክልላት ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ኢና ዝበለ ፕሬዚዳንት ታደሰ ዝህልወና እንፈጥሮን ዝምድና ግን ኣብንካን ሃባን ኣብ ነንሕድሕድ ምትእስሳር መምግጋብን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እቲ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቐነበ ሰደድ ኣንፈታትን መደባትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተዘቲይሉን ንዝተለዓሉ ሕቶታት ርእቶትን መልሲ ተዋሂቦም ቀጸልቲ ኣንፈታትን ኣፈጻጽሞምን ተነጺሮም ሙሉእ ብምሉእ ድምፂ ብምጽዳቕ እቲ ሰለስተ መዓልቲ ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ከም ዝተዛዘመ እቲ ቤት ጽሕፈት ተፍሊጡሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ ኤርትራ ንሓያሎ ዓመታት ቀይድዎም ዝጸንሐ 98 ኣመንቲ ፈቲሑ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ካብ ቀይዲ ዝጸንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተፈትሑ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ካብኣቶም ብሓሙስ ብዋሕሲ ዝተፈትሑ 36 ኣመንቲ እተን 20 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣብ ኣስመራን ኣብ ወጻእን ዝርከቡ ቤተሰቦም ኣረጋጊጾም ኣለዉ ሓያሎ ካብቶም ዝተፈትሑ እስራት ንኣስታት 5 ዓመት ኣብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ክስን ንቡር መስርሕ ቤት ፍርድን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ምዃኖም ይሕበር ትማል እውን 17 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡሎም መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ ዞም ዝተጠቕሱ እስራት ብሰለስተ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ንኣስታት 3 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲሮም ዝጸንሐ 16 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ካልኦት 26 ሰባት ከም ዝፈትሐ ይዝከር ብዘይካዚ ብ18 ሕዳር ኣብ ከተማ ኸረን ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 19 ሰባት ከም ዝተፈትሑ መንጭታት ሓቢሮም ነይሮም መንግስቲ ኣብ 2002 ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበን እምነታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካቶሊክ ወንጌላዊት ሉተራዊት ሱኒ እስልምናን ኮይነን ብዙሓት ሰዓብቲ ናይ ተንካሎት ዝተኣገዳ እምነታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ሓያሎ ካብ መራሕቲ እተን ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ንኣስታት 2 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ፍርዳዊ መስርሕ ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ጸብጻባት
ናይቶም በተደጋጋሚ ፍትሕ ክረጋገጽ ጻውዒት ዝገብሩ ሓይሎ ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የመልክት ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣቅሽሽትን መራሕትን ሃይማኖትን ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ብቐጻሊ ክንገር ጸኒሕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መምህራን ናይተን ብመሓድ ዝፍለጣ ብሃይማኖት ምስልምና ዝመሓደራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎምን ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ከም ዝተፈልጠን ጸብጻባት ይሕብሩ ኩሎም እቶም ብስም ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ከም ዝተቀየዱ ዝንገረሎም ግዳያት ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይቀረበሎም ኣብ ዝኾነ ናጻ መገበያ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ይግለጽ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ጉጅለታት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ብዘይ ወግዓዊ ክስን ፍርድን ኣብ ቀይዲ ዘእተዎም ናይ እምነትን ሕልናን ፖለቲካን እስራት ክፈትሖም ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንኹሉ እቲ ዝቐረበ ሃይማኖታዊ ክስታት ኤርትራ መሰል ናይ ሃይማኖት ትኽብር ሃገር ምዃና ብምግላጽ ነጺግዎ እዩ ክሳብ ሕጂኻ ስድራ ቤታን ግዳያት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኩሎም እቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ተቐይዶም ዝርከቡ እስራትን ግቡእ ክስ ቀሪብሎም ብንቡር ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክረአን ዝግብኦም ካሕሳ ተዋሂቦም ክፍትሑን እዮም ዝጽውዑ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ቀይድዎም ዝበሃሉ እስራት ብዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን